Egbe ni Branda, les mille nyame, la médecin, mais on a mis. Et j'ai dit à Mila que la de Sibé, on a que dit dans une corrobe santé d'abord, les dit nous pas monter vite dia, ni on est les Français, yo vous avec béni. Voilà, Eva Kudo de Keye et dans les cuits, que mi le coronavirus ça, que mi entend hamini sine beni koko les que Edouard Bava le wanyirando, les nyabe to govani bandi ami va drebe, vla voa nyano dam nyabe e gengbe achan do le kebe oname, kudo sube ame gbogbo dio ko le kafuna, yo mu da for school home power, no atese inde gome. Egbe a victoire mila pour nous poser de Keye et doit quoi ni non. Les Togobe douame, yebe le ni et tadou menyane et djidoua, kudo abota, victoire abota sisi, Keye djidoua hole dado ani, Keye et bele yotogo vide sia de benila noa, et wasi, doit comme le keba bota mais la pour nous poser ti doit abota et non le suboso et ti bang bang. Amedoa autre forte dit be abota e o masio nkenti o masilo nkaye naye abota wa e nyale so nti gbogbo de o pa mi kunyo me koko o tra be o va de ne gomena mi lo ntia mi homia be bedona mo so kaka di be npo moji nyawe zomba santé d'abord be ona melo e non to koko de mia de mia ba me pepe o tra ya to o sofion mi Milakpo nyabe ma enye alonye di les filles emion lonye dia taflache milakpo mama Henriette et amejogbe Kwevi enye ministre Abubuto bayi keye po nyonu obe de nyon kodo wa be nko yi be nya ogbo e ke coronavirus ya be nya va enum le chikonu e gbava mo adi o troya le etan ekto Kenya nhami to ke dire Kenya ya gbaso enami e tiensi ya ni po mama Henriette amejogbe Kwevi be ahadame amila ko ministre Abubuto Wateba majesté iwu et ministre majesté Uwa eni dokita gan ba nyinu fiola gan eye pona e kon keji kafla ameko wele coronavirus a be do le kegia eni agbonugla de ka ke pona de kebe e kon adibe nya ogbo e gba ni e dokita gan ke le hasoso corona be conseil scientifique e gba lemi wa we wona dokudo ejidudua lemi la po e lusi nyedia mi la po apeto Nushalaga, Lokitaga, Goé, Akoi, Papo, Edem. Et ni Zimina, et Hasoso, qui on avait l'ordre des médecins. Donc, il toque que les Togo, les Konéa, que les Hasoso, et ni Ziminotoga, les Kanawe, et Hagbale, conseil scientifique, et les bons fils, donc il t'a gangan, que oui, on adore, son nom dans Danado, et dit de reporter. Et ça les DKB et Waname. Voilà, il y a des monaves, il y a des bonheurs, mais plus là, mais plus il y a où sont. Il y a Hometo, il s'avédo, il y a où les dojilo. Non. Si vous voulez que vous ayez un coninia, le travail mi vient pour poser coronavirus, ça m'a dit, dans pas de décider coronavirus, ça est balé ou dans sous-bord, les que nous devons doper à quoi, et nous devons tirer le ganto, ne payer à quoi, à nous pour les ontios le port d'aller à nous le sous-bord. Il y a tout le monde en quand il y a il y a qui taga et le ministre Abubuto et Iou Wateba doit nous faire fiber et on a donné au benya à pas ganto et on a wagbo. Et ministre Abubuto et coronavirus a et on a les Togo et les Wanyakaka et Banyanawa et les Natame vous gardez du doigt Natepea Nyatepe do ban mi pon collège et douta potiao ye de nebe na do on voit o sigbe mi ache mi agboa to bobe mi le wa avanji e no kare mi nyagboa nkeke ko va ya e kudo e pedu e pebe game e pekemidu be iya mea ipobe ona do va do moda ina be gbe ayo sigbe no ajaba sin vide e nyabe do me san mi mpona dono be gbe kaba kai blaton Blamassi les kekalaï à la fin des cas. Voilà, il va venir les kekeyome. Bah il y a une que teromiadi. Il va venir garer les kegea, même so kegebe pour moi. Et il va quand on donne mais où est-on? Et bien j'ai jamais au nom les ignorer.
voyez que me le pompona mais bedonoa o ikaka i bla den voa ton i wa do me amame tamama ton gan e ko ta me bla den voa ke gefifia mingale ko dono ke oni dono ke domlis le wanti alo e domzen be se on la menao ame ko ni dono gan ke ono ni to asilo wanti wa e kula te to le menawa o mi le ko voa mi egbemea o le kaka i o me bla den e fiombe e ende todojo ende lejo yemi do la do de sointi ne mi mu wewa ipobe e no la ba senvie e no antie jiru do ba kwebe togo vi kwatara tro blaliji ni atro nu nyo komi o san e mi na be togoa ni pankodo aye do amu de funami wa ni atro ne be do munye gbaloye nkeke o me ola guva gbon togoa mi le premier la filo ni gbaloyo ende mi wo etia e hen mi akpata amesiame maçon ni o keke kule ni azimi jato ni o dokita ni o ameke ko weni kwa e o ton la ko e dore lo la o na sitero ne be ntibe o chan wo to ne yate du ne be nyajiro yo mi dakpe e le mi abe nya bonbon fifi mi a mo so nya si de le mi o le bombe egbe yo wa le kegebe kondia yo npa le ko dono pato ka fa me ko we e do ale sisinde ye yo le po be ame yo ni o ti po wa gbo la te ba po ko le mi aye gbo pe o le po ame do ko po do ale wanti bo mi po do di sibe e do ale wanti ade yo ojo la ko me do won to le dado ni wa do ka lo mi dona do kita do bo e pono la ko me a le ke mi le wa pa goji do lo kita ga covid be do ani dore ke hochi le be no na o me mi va ko be covid be ne be do yo comment dem le ko la hu sur la ko be covid da le ko we gbe ame se me plan so me ame si ame gbe si agbe asi le ne be no me mi va ko be togoa gloria haso so ame ton alo dono ha ton ele dono do le a o yin gbe ko sugbon wa o la le covid da mi la jiji o mi la po ele ti no voir o ma ni dono gande o gande mi le wanti o voa mi la jol mi la de o jola la le wa ko mi ala chikondia e cha ni nyabu e se na ovile ba mi va ko be ami wa ne mi son kure so klo e mi son nono me de so klo wa mi la te da dono la ko me e se o ba ko me trozo wa be konji voa e nya subon le me ken gbo mi la da odo a ko me la po gbo e gan yin be gban mi po be e dokele ti wa e dom senwo alo mu le ne ko mi le wo voilà te ben amour donc on la défiant be non pele ici que ni o de katingo la kame eni gbanto e ve bon on la signe on la sign ko marebe il lombe ne o demona e be ya yo e be dans la home ya yimdo la to amerim dava gbo e son alo non vi ori ala alo amerique ma va gbo o de kai yemi amila no igbesi agba no ji po la home ave no jije opo ano na atike emi la so mo dare ano Chelsea o big problem nyate po le o sedima no woni ne ko la ko mila e ako me tros kondi kakana ga kemeye o gan ameve boa enya me ko do kande me no video va muse on kakako voir nimdi wana homo waya mina daodo konji de mi konji va mi so hotel de so konji eni hotel le Benin kura me ko oni Ghana to alors so yo vode e va to Togo e Togo va do yo va ko covid na wa pour me dem la sur les filles a ko dem la sur la non ye o mu jado be jave no hotel ke ko sira veo funa mila ko so daro funa e mila yo dono ke ke no gan kwa o la jo e ton gwazo enya me ko ti dole ame ko covid aller voir o do problème ame roa gojo le la menon sens be diabético ame ko tension le wanti ame roa ba yi quantum le do nyori sang e covid ga valewa mi va de gisi ba me on to e covid action na fo ame on e covid a una ke ne be va ne kwa kaba ni black boy kege ne mi ko funa zo nya me ko dole wanti ame on ami ona mi tro asilo wanti zam me chan donc kusu me chan gbesia gbe ami le wanti e o nya me ko do ona oxygène et do la do mina do tuyo do wanti no mi be respirateur allo ne ame ko le nya be intérieur du pays et le kimila le fi be go mero intérieur ale ame ko le et do abe bon intérieur du pays ame ko le fun gari moi kondio le mien si le funa va kondio
omu hona mi ke do asen una kaka oya ona ya fi ke do azeno vo mu senwo oya ona le funa wana do ave sen una mi ale kondi wa mi sono le funa so bana kege e bi va kpono wa gbo donc kege le ovia tege kege ngale ho e dono yere o e dono sesen o le no me e dono triako e gbe kemle pompona me a me bla de le funa wa bla de wa a me bla v les réanimations que les comment mais et doit tuyau que bien avec respirateur et les gonti mais non le no bonbon le mi le no bon mi wo wa et ça m'a doro la cheme et no le me kaka si be considère v et be carré mais non mi de na otona ola yi et ni a afike ye et dono et dans les carré mais na me wa mi de na ojona donc a me blane ya igbe a o la fike e mi gbowe o ngba le ku ekube omako ne magate o ame la ya waya watwa ne ko be les critiques donc anu que les gens min keti mi le gona oro mi le gona so to na mo be nyatepe avant vent et doale ye que mi le pompo ya ame bladin le tukarame ye wa mi bladin me ame blavia watwa ba nya witia nyatepe ni doyalo ntia mia jaye ay jeje le vvd maman Ariette mi bon fifi abe ke doya va le ko bla le dine doya do ye mi se na ni ko le jipe nu po mo ku jipe nu se mo odia mi va bina do mi le ko severe maman Ariette tare en to ade ebe ku ke wa de fi ke ho daro go pe e doya be nya e so si gba tini ne so pla bo ne mi so Togo bi ho la keken wa eduko le Togo me ade fi kaye e do asen wu le to kun le gbe bi keken me kaka kara mda pe do comme ye be sen wu le ko ma e sen wu le Togo be anyehe opo so senkase kaka adidi kaka wa ko do mangu norme da e do asen wu le fun kaka be ye na be o tu duwa le fun o tu duwa chuchugba o ba trogba wa tu ile wa to wa no no do mi no la so fifi les 5 cassés l'avait cordo bangua o magbaten yo o tu do nu ke ntienya opobe ke yemi rupea perubu be gamia mi jina be mi ano no mi ano hiogbo mi edupe ku voi blansambe bia be e den wa yon to minya gbagba pe ko mi to nana we ame owa ododu ameninia ye eduko wo tro domi le Togoa ya pataminya le keye l'envia le wa dando le funwa wa le va won me kudo le jijo egbangban me be ye po ye novia mi va nglobe ndi obe wowo ye edoa je ke le jave nani kwa ejo ve nani ro funwa eya ehiabe watu duaro wa otu duaro wan otu zataro wan no weni ni afọpọ a edoa elano didi kakara gba ko ro fi keye no ba do ejesi do le be fifi a egba o video wa gba tin hu ya o la gba tin hu no jo le funwa o la jibe ya gba po do a yire de le kara be nu to me ye enu ke nto egba de na fun ko wa ye le yin lo me ke bi le yo be lo me gan le agoe kudo golf amia e do agbale jira kota ijile fun won ya enu ke wo ye vonvon videle emi le glombe ende gbana afokule bi jagbagba mi jaye mi anyale ke mi lawo ami abagbe nono do gafofo yo mi alo yo mi da pe dókítà gango we akwe na te pe yin be ke de ke be do ava ewu ame so be wa poto le wu ame ewu ame million bangbam va to ma wa me beve me a yo vu va po atike ya yo ko ba atike obe abota de mi la gombe abote ake yo vu po e mi be jidu sa jibi apo gomi de ke ba bota mi ade e nya go ke mi pa bota han fo po a edo a mi ma gba be owo wa mi ma gba so de le do ame obe o pa atike ni do avo ese ko do da yin na oro se ojiware de nya gbe le se won gbo be o pa atike ni do avo e nya bota leke be le nya gboro ma ko mi na mi bidia tata Carola pe akebe obio enyanene abota sisi benya
enyi nya yeye ke ele fifi ke mi lo la pon posonti abota sisi be nya mu do sebe enu komi le wosan ne doa mu ba tere bien dio amia dasio enu komi le wosan ne mi adon kwedia yenyi takuvi ke mi so chona ngotia egbaleji kokokoko le ke mi akula sido mi ano klasi dia egbalenti koko le ke mi ana vovoto to vire ne mi ano vio dome si be meta de carne ne alo meta venene e chan gbaleji kokokoko fifia ne mi we on voir imi la so abota sisi benya so pe de ka muto vone mu de vegon ajo le nti wa me via keke le ja zon do du donc nene azoli ale ja no ni mate gbon na abota akeva ko a nya gbon hoye be hallelujah pe ni ma wo be edoa evo o mi mate gbon ni no mi mate gbon ni no na to do nya be dokita gan minister bubu to bo nya bi e na de abota ya ke o le gbon ade bubu to ke le mi ni nya so kuta boto ko le a nke na ya bota ya ele henya over gbogbo de ni o nke gomo mi ase o ape hihia le tro nunyanya le tro amegbeto be aleke ola 100 000 avec no ke gbola so no java to jaso dapango va lo me amodo na hu so dapango va na lo me yo la va koro lo me vo la kwa me ko le jia me amule wa me aji moji yo la buta oh ye do gaelo so dapango va koro lo me o va do lo me voisin o va do ku susube ameke gbogbo na me la to di ganona so do hunjo voilà ko ga me aji moji egbe are ngba le ore nkenti o ke gboja ji mo o yo le eni adidi pe mo ji o yo le téléphone ji mais ko be hihia le 3 enabe egbea hihia be mi yo be facilité alo e nu ko ni nu ko he so ke va ya ngba ni ko he gbe o amesia me la te gbon ke be le ji so nya de ti no to so téléphone o ko la gbon amesia me ke le téléphone à trois journalistes amesia téléphone de sia de ke la lomena me ke to à trois radio alo télévision mule nene so enabe edoyeye ko le tole nene be nyao megbea mu fao do amesia me la gblanto ka mesia me le gblanto amedoa ko so awu hiso do ko otro so dokita mo mesia me kele volant die ko permis olo amedoa ke wacho segnade la filo vers le ko mari me kwa o chonto goglon enabe enyava to zo trima ame a changblin fifi amova le biebe e kemi la so do do nu kentio mi blombe facilité de communication et legbe et nous nabe nenebe nyava seun et nabe edoa na fike e nya pore o la gble na me de belasia sa radio me mi se na nya ole ne to ni amebe gouvernement alo nyabe le kemia yeroma gouvernement jiru doa pompona mia radio mi se nele ko se le radio me are enyade lo ton la glo so pe a ore journaliste e gble no e pe ka le gble na mi egbe a ke Carol gble to a nchama site ma o to nya so do WhatsApp if ya Carol to amba dinya de pepe e memile e na be doya e nu ko le kele ya ne be no da no veme e nya mi poji sibe ne hia jaba no ene hia mi jaba no zo wa e nya vire ke ola so nya ola wodo dia e la trozo nya gande do amesia me le blanto voit que non de linéare le kemila wodo ale kemila wodo nyibe nya do jesibe munya mesia me ke do awore nyi dokita entia na fike va va me nya be birudoa va nabe amedo wanto do jesima me won la te pon mi nya se nya kelea nya se wa benya nya so do e won nya tepea munyi nya de sia de kele WhatsApp dia e nya tepeo e le nyi covid benya munyi gbe ya moto abota sisio awon le si abota kaka gberegbe ke awon si na bota voga ke me abota to sisi le tuberculose be game yo me pe me nya o me a WhatsApp mu le o katike avant automatique won fi a règle non quoi o ko ji se fifi amole gbobe o ngba so for be nya so do ngba so ministre be nya so do ngba so docteur be nya so do so WhatsApp ta so do mo mi nya pobe enya nua mu de na blau ajirada ina kabawu nya nua ajirada jo va subon unu e no anti covid a enya va subon lenti entia mi do to me ko yebe sukula ame ko nya nya de sentia le nya so do mi la e la don mi akota nya ji mi da pe
Nya ba kotono dokita gan nu fiala gan ministre bubuto wate ba godwa de kebe de no me fifi mi la second me bina no wa gbon abota sisi alo vaccin be nya kafla yebe domaine alo ebe sukulu be yi emonje de kebe emonti ba nya bi bina le abota ya keye coronavirus ba abota yeto yo le si le juta juto ina ji dura han bi aso ba fi ya de no si de kebe abota na me de le ka botan da wodo le lamine do akpekaka no jamede bia me anpo danpo npo danpo voilà te fien que ni dan voilà te dan ko roba no fien et dan vonvon ko roba et dan roba be dan e be so doa be ke be la po et dan tontoa o fien be no ko roba be dan asijo be ke be la po et dan tonto e la asijo et ni défense ole ko non ne fifia ne et dans tonto yo so pla mea et dans tota la te doit mea faire va ne dans tonto doit mea de a mea te gan va te coup va comme dit va mea ne quoi o la sonde que mi dans tonto a so fien ne ba so pla nous les dans tonto que va ko et somme ne no le wan va abota si se nyinu ko et dolelele et donne do lamena wa nti la te doji si bale ke do atala te doji o voa mi mi be donne do amedeji o nti la do la doji donc o ma te so et don toi so do lamena me o la so ndeke di doa ndeke munyi dolele anto voilà cela la no si be dolele an ni va munyi dolele anto e mle blanc roba be dan pro dan toi o la so roba be dan aso do fo di dan ti la bon amian to benti lan ke yo so doa ke ni don to so do la menea ye to benti lan la wo do e la do e la so de le enwa ke ni do le lan to mea la so dre do kwedo sigbe nya e don to do la menea ne ke be dre do kwedo darea e so dea ne do anton to va que au fion ti la be no ko ya kwa sijoa mais que la ko dans ton to quoi et dans ton to et la sijo et ni vaccination et ni abota sisi et nya ko as pla afion ti la o ale que be la jaye ale que be la wa vu ne et nous ton to va mais laissez gommer ne ni vaccination fifia vo ni a au point maté fion et nous qu'on a mis dans ko roba maté so fion les photos jamais voilà et quelqu'un les dire que ni be a monu genuanti a do de si ne be noa e be nyate pe to aller e be vent to aller ne vent to va a so ya ke so fion wa a so pla no nya na nyale ka to le me if ya leko wonedo photo to ayo la so fion wa roba to ayo la so fion wa et moi ya etrozo wona vo et wa modelo le glombe au vaccin le vaccin à ARN messager au le le glombe vaccin tué et de ani roba vida et de ani photo voir pata de que peut me meni et dans ton temps les monji bona o ja so e ya so fion so planti la on est ba drado darena so qui fait que de drado dare voir et nya danvo et nya le qui dans on a de voir drado voir de que de dans ton la va elle avait et bien encore la wa kui la wa la doji et ni abota sisi entia mia meko min pole ne be doa birula drado darebe et nous ko ya so va planya bentila de ba do jesi ngbegbe olanto ke bona soa le be va mi ndo la gbe o birula hoy ni nya bentila ba planu so e wa me ni nya te yinko no akpe de ke ye dokita gan wateba e de no agomedo an kan jibe e mi ko ni akeken de ke ba bota ya ni la ko do jesi be le nko me bebe o me be eleve vede ka fa o ke npo le do wa ejibe abotan wa ahoy ni gana so le sikwa o chambe si ni aso drantila wa do so dade ni edole kiya ba la kobe yibintila ebe lamia ela wa ko de kebe dole kiya makpo mo ni jokaka la va ni ewo wuto wa me kaweye la va po gome de ke ba bota sisi ame e ji lu adan bota e va voir me kawo la si na tutu bon me kawo mu je ni de ke ba bota o le kapopo ya me ni miabe mshala garika ko na be jije e ko bia gbo
et tiens enyi agbonugla deka et dókítà va kpadzi conseil scientifique d'agbonugla beni wa we nana topodo dziɖuɖua beke axɔya yo la wòya do edzi doa wa be nya enɔna vevie edzi doa sɔrɔ wa be nya o vevie wa xɔ dɔna edɔwɔwɔ me nya se ebe nugɔmedede o da lo. Abota be nya vevie le be abota ntɔa ŋusugbɔ enɔti na abota va amelo la xɔ tutugbɔ la nyi dɔkita be ne ba te se be abota le vevie le. Et là rassuré à montagne be abota ko ya dom de o ja we be ba wu ameyo wa ya we ne ba te pedo a monti on gba le dole e no ti yin ameko le kondia wa la ho abota tumo e ve gba me gan ho wa la ho abota ame gan ho ko le na dole o sigbe et tension allo souple vivi be do wachan ola ho abota allo doko yana be cancer allo VIH wachan ola ba ho abota kongboye ame pote ola ba ho abota ame gango ko de peu et pleblaton wa we nya me gango ko la ho abota wa le pleblaton me mi dakpo ame me have et pleblaton ko do e doa kudo pleblaton ke do kuile kam le wantiwa wa o mi la si abota na kongwa me pote ola ba ho abota de vieux ma po gomele abota be nya me ela bena mindo information subo so de viontio ko le tie abota batike wa on sort des vieux de donc à même nyale ke abota la réagir les vieux bordeaux et nanti ni miagbenya ni be des vieux ma ho aboto donc ne des vieux d'eau moins de 20 ans au ma ho aboto donc à mes gants ho ya abota les na parce que abota ke lia et la tenor la les doigts et la tenor la les doigts wa nous ke benana ila ibe o ma do ma sen do dio ame konti do ale sen do nya me gan ho et nous ke timi edimi ado abota na yumba ku et le vevere na mi abota le fu no gba de na fu ya po parce que de kapo et le kudo de viai et bimnyare ke abota wala ba on le de vioa jido et donc la mémoire mais nous que mi la théo imbe fu no amindo information tant le wanti subo ne mi a rassurer population et le VVD bien mais on kinti mindo donné au lia anon ne batique enyo mi dakpe na dókítà gan Didier Ekoivi matodo dókítà gan go akogbo abote abesisi ologbon be ola si dose ola si c'est vénéné enya bio se nyi be na me de nte po gomele abota me vi won besisi mi wade nuke ela te yin de glele be lamia no mu omu wodo dose kiye amadu la ho wa diade enke be la te yin ba ne ba me tata bima bio ne matrole abota be nyako blon fifia mali de tout mili blon be abota sisia moni tutu gban yo le si abota yo no jide vio so ka gare mi o si na botano ne e dole kui ngba va don pona o et que abota ke o le ja si fifia amegan hoyo le ja si abotana megan ho kao amegan ho ko si wu le blaton amegan ho kewe e dole kui buo le vanti sigbe tension nene sigbe diabète tu voulais que professeur Ekoivi fifia abota be sisia no si abotana o egbea 2 semaines après ola basi abotana e veguano nene programme aléma parce que nous si abotana wa ejebe ola tro fond ntila liboato nebe eko sinon sans muso ola basi e ya borentino donc normal ne osinawa non ba va si veguana wa quand e va potodore ola o ebe sigbe o wuda o musotani onene odola si ame via koko wa me via nene e programme alo nene owa dodoa lewa non si tout ban tonawa que on odola si vegon chano kengboye e no la do la me no nyore e la nabe la on me la sogbe ne gbe kigbe dole kuyava e la wo dole enti enyo
ma ba nom ya boare ni ma so bjabia ya na mi bere de ke ba bota sigbede ke ye nyambe minister bubuto dokita gan e de mi na mi fifi ni ni ade na me de sia de ke ba bota de pe ne me la wo ken go ko e be abota be do wo wala vole mi la mi e puis ma ton ya lu kaka so ye be ku gba e dodo le alo si tu coronavirus ba bota ya coronavirus ma gba le ni ba me akewa e ne si abota fi apia me ve pia me ton po abota be ono be mu sevo le la mene e bo e ba le sigbe be enu gba loni ne coronavirus ça va e la ko e be la temu le pon ani fa enu ke mi do la nya ni be coronavirus a eni dolele yeye kenti o le wo dole enu tegbe no ndo le keye on ko dutu ne nwero enu ke yo kandoa eni be no si abotana o si tutugba tona o si vegwana wa wete ameton ya ele garantie be nde pepe mawo wete ameton ya le garantie wete ameton père wete ameton dontia e dole on popo e noa keke on po wo doa keke mbevo ne wete ameton va ya o la gba no suivre mi ye wo ye mi gbonsan so kaka gomenje diabe no si abota chan masque coton comment gojo le doko onti le site o dada nyi anti o si ale vevere si abota vo pa evo na ba so si abota mu vo na ba classe o no si abota mu vo experientio le wetria me tome vo ela gba experientio be ne do anto chan gba va e sigbele ke dokita glonsambe amelo chi konji bon mo de suwo ne no osi abota o ma chi konji kakado niveau ela perenti obe mima o ma ve sinfike ela gba rien oxygène que ton le nao il y a le vevere to non et il y a le vevere mama ami jogu kwevi de ke yemi le sino comme do travailler nanya le kele do dijona ndo enu mi le ko mi da tino ko ni to gobi de sia de ke le pomi ka popo ya mi ankana jibe o la sende gomi la bote habe sisimi ba nu ke jiba do viviti don vidiare o le ko vivi abota no si kwa o te ameton no o te ameton kwa anyabe na kafla allo egbado le fa donc itago ako le to asine ti le gbonbe o wa ko to le kunu me do edole ku be yin dole ku edoyeye donc tonto ko wo yi donc tabe sukul triakua on po dutu ne le vio be nu keke won enya bio se me ne le ni mi ade abota ya ke yo so do dada nya de o mu ti fi wa abota jiji tim la bota be wo me a no te enu sa un te gbe so npo so gbe wa don ti kale mi asile jan wa me tata Carol mama okpo bere enya ko le bi o se wa nya nyu ere nto elu susu gando le de wa be leke ye nya le do fifi ade mujo wo sigbe o chiji na bota ni nu ma tata Carol ni mi la tro inya ya be ngodo mi a ke do anto je gun mi a opole ka gbe to kuro e amo ko sigbe ko clovi ni veve to a la blochi wa ni gbonji lo ke mi gba wa le kaka e mo wa le didi kaka opole ke be gba wa hun fifi e ne nya nya mo ni dokito voi no le na nu vide so e do ene ne be do de na ni po le hihi ami no le na nu so e do gangan wonti e do ke le na hihi a ola do jesi do be abota pe yin ke ba fana enya abota ya fifia ke do ava fifia mi ana gbon be epereka ku do wetri de aye do ava va opo abota ni voi enya ti de chana ni le gomejeje na mi be enu ke nto le yo be coronavirus a opo efifi ale epe apeve kwa me veme yo podo achuchugbon pa o to susu dede sonti be lenvika yo le odo sonti voi dowowo dokito be dowowo enu me kuku anyasa dede a munyira nu owo na egbejo brada po evo na kuragbe ena na nyi kaka so yina na bota ya o va le san kudo kele o le buta me so nti be yo awe a o be yo te eku
eku ke pasanu ado agbeto be kuwa ojibe wa ya ke money aba di video wa di video do nu ke ntienya ne abota chamva gbedi o wa ni ne ko ma le ga no ye wa do abegbeto mi yin o be mi aso nu chonu ni akulasi ni no be moro ni no no do mi voa im tele well ni we video pa ni gba to mo joji ne abota ya nyanu ke mle pole nya ya mia abota ya ke to fifi ya pa munye be dokito gangan ko le wo do so nu anti ola pe be abota to vo ninu ni ni ola so alove aso so bla aso da dollar gba no idoji no wa gba no kunu me dollar gba no idoji le nya wa da sivevere ona be njan po vo le me la o le po be minister gan e dokita gan e le kwa seje jibi aso nya le ke so pe nya de ke mi le gbon so kudo abota to be nyantia e no me ni kolo Après Tata Carole, nous avons fait vite courir. Les nous qu'on avait missile la média, avait missile pour média. Et dans les cuits raton et on est. Quand on avait adénovirus. Missile pour média. Missile pour média. Missile qu'on a missile. Et puis la mission va né. Missile qui doit les tôles moitié dans les films ici. On avait les missiles pour. Dans les cas mettons haton et on est dans on avait adénovirus et on avait rhinovirus et on avait coronavirus que to ya munyi nu yeye o to covid e si ade kele do to mi egbe a e ba coronavirus de po coronavirus a no so amegbeto de cas la fin de cas kele o e missile to le motivi na wa ame blaton le me a la fin de cas me coronavirus que nana mission et les wow coronavirus que benyami le groya et les sigbe yovo ameibo yovo agbeto beni ameibo tang gbeto beni voa coronavirus ya eni coronavirus voya to vo vire et ya una mewu amebotio voa e potoni misi be virus ifi anu kenting groya on pata et nous ko patani dole ki konana misi quoi nous konana mission waben que bien avait immunité ou didi non ne didi gloigni ou les cas so y retrivé et nous antido les missions gbea ne missile pour gbea virus que les néa nenti lawo mu odo va fabriquer nous que mi le yobe anticorps wa mission javo donc aniga que mes mission vo non on considère les cas mission voa c'est que nti lawa et va fabriquer anticorps so wawaku virus keye na e ole omission wawabe protection alo et nous que aso protéger amia anticorps wa mudidino nene belena coronavirus o nene belena adénovirus o nene belena rhinovirus o donc mi maté au vaccin de que la tena protection ba ou triameton do wabe non mais ale que maudo chenwa mu le sibe rougeole ne rougeole wawa yo gan kakaso iku ogbea o le protéger et tant virus veni ameyawa pas tant virus boni virus raton ko non ngoti mea o mu protéger na me no va gan le mea yenti la odu virus agi e be po e soja vio ko anticorps que mi le gbon e be na bo organ rhume avoir ou be protection una we triameton et nous entier vaccin collé oya vaccin on sona pa enia e koklo mjina dewe o mate so koklo so ji so wa dewe e gbon mate ji alen coronavirus ye o la so aso vaccin contre coronavirus on mate so tuberculose de dolelia aso vaccin na coronavirus donc a coronavirus a kemi Jessica Gberegbea e ko so le vaccin donc a e ya ma udu be yare ne be bano ban ne be coronavirus wa e teni e yao alo ho to kenana misia o tria me tomber protection pour nya se gomenene fifi a ken boye bela non efficace e mi akpata mi la ko gomele mea e fion be mi akpata mi la si abota ho be ka mi le po we trive po a mesia mesi ka mesia mesi e do ngbalentino ngbalentio ngbalenovi e ko donti ware e vo e do noter
ye donc ke wabe protection di dina wa oni dore ke obegbe akaka no ikosere ka ponto la tonde cc o la spobe ito do le levo e no anti o la spobe no le hume vivi dia no viore le nye tiens le bo e be ba lo na wasi ele o misi be na wasi kaka do home nke ve bon ko la ko cha e ho be to fio wata ina kaba e vona chankaba eni e donc a mingba busebe vaccin de la nani ala botela la nani contre coronavirus que là et pereka ao doa coronavirus ya quoi et nous que mauso wa ne nous vana vaccin vana anticorps o anticorps am di non nem le nene wa la kobe ko vi o misi ka keme o di o vi femea o gbada o misi ka la ko voilà kobe o misi we tria o te ke bon la gate o misi fa parce que wa be protection o dieu non ne nebele won o triton po e o triton ne yesu gbangani we triton ne nebele won enti ami gba gbombe o triton be nya ko en ke ti ma si aboto e nya won me nya ke la to le menyibe no kentie o le gbombe no si abota akoto no chongo ti o si abota e protéger o triton wani va ve mebe o triton va yi amede ya la fie mi glom sambe amero le e dono nan wanti voit que o mu présenter na disere ko nanyo ne va ve mebe o si abota o triton ya alors to va ni o trivé wa kwa anticorps ele gbojofo yo ve dogba me wa ke ya do alenti voya disere ko mu lo wa o la trobado e no anti ameko bado yo gan ken bo la gan le kege mi la dasio va homea mo yin ba tiki o wonde o mi ba tiki o yare ele nanti lan abeni seun beni wawa ne ba développer anticorps hija ne be développer anticorps c'est soja vio wana wa et si bale ko corps essence coronde di non l'avion fifia les gars qui met anticorps va yo la gan ye mi la gbobe o gan famille les blon les fie be o triton po ne be virus o yare et protéger au gbani o triton donc avec ko ba don le mois de juin par exemple là et quand on est au triton au gan les condi mois de juin on a eu gobe ya anticorps la mener à dje o triton po afiko le vividien on la batte ba do afan enti amia no segomi pour rêver aussi abotan o mu si abotan o le do akpo o mu le do akpo o triton be nyae enti ani mi patamite wo ne be nu le o triton me kaba pa mivo ne togo o vaccin na mi ame 1 million devant notre vetramade ke be vale we ameko e tuna jodro o nu gbalo e nyinya etia e no la yi do nu kaba kwa ame si ame la kpo go meleme enyo ame si ame la kpo go meleme ne no ile do nu kaba voa ame subom le gra kpo go melele ke ba bota sisi be nyamo na yo na yo wa mi so dara nyi be mi ano we eji le nyabe egbeme ne e nyabe egengbe ya me ne ame gbogbodio wa sinu agome parce que ketia mo me gra kpo go meleme wa mo le gbombe abota ya o si ye o se la fi do le judo ta le ovo dio ne amoku dokita gango wa ko na tepe ya enyina mato na tepe nyawo ya po a ne va kwa mya toi na nyawo ye ba mo do si abota na me do yo vodio le judo ta o va po ku le mi ade le ki mi na te se gomme do ya mi ko ba me ko le voin gbe ba bota yo ma po gomme le mo le von ne ku ya amo si abota o si abota le kosirame o si abota le wetriame o ku porendo le ke yemina tena amedele nu sude edo fe bla sireke vorika e si abota voix et donc vous lenti 91 ans et les si et si abota nke kama tombe ngodo me kwa eku enoa suisse be jolé fifi okweme yovo kweme a omukpo cadeau dorele abota sisi kodole kwame donc et nous dogore nous noa muye gomme ni be de cas de vegan gomme edia ne mi glombe ne doava nubu no na lamename keye e wobe lamela gbojo no vile donc amosi abota oku amono
vieillesse alo amesision be ba home wa chonsi abota amero kule wa dome voa kakane gbea kadodo keso abota sisi kudo ekwatia mere pepe mu deux éditions enyo toji no lo eyan yawe ya ke abota ya be nyava amedo se gome okwo be abota ni si na abota hoho me ko ha bi sto e ila ba han kuba na yo wori wa ame gbogbo do le no te pore ke ba bota nto abe ne va kemi de se nu gome le nyalo we dokita gan ogbo oto ya o le gome abota ne wo gbulo wa no si awe tu iton po ya nam ya gbojo le o ne we tu iton me nu ko be nyanka ti ojo le don po na yo ni ma awo mi do la si abota do gome alo vidi dale leme ni nya no de mama Sidonie Kenom ese gome ni be pele be dome eni bi ebiri abota ya be nyatole evade le ko yo podo abota sisia enu nyede be nyilo alo nu badaye ma nya se mama Sidonie Kenom be nu gome de jodalo be nya ngbo be abota sisia ela nyi nyede na mia du me vio do ale si amo le ku et doit va les sous-bol et doit mia ye nyabe du me gon va ko ici be a abota ke va fifia e jebe miochan nya jagbagba nya do ne be ava mia gbol et tu ami ni wate si na mia du me vio wa nya ko be nu de ko be ni nko be na ela vemia no subo don kentia fifia mi va ko de sibena a me subo mesure barrière ko le biomia mi batem le a me subo batem le o mesure barrière o yentia nya ko de sibena botala ni nuede ke la vado nya gbole Togo ye nyocha milasi ye bela mi asohe e mona e toa nyim kando jibena ni noa e vaccin que la va alors qu'il va les tuo me mi le sia ne va fia munye nu bada benyu ye ni nu bada me ke lona be aku ambele pepe mu lona be aku donc ne beva ne dokito la si tutugban ke gbohwe mi adume vi ocho mi asia npo be na anu nyede wa o no to edia amutu amola nya be na obe abota ya enu nyede be nyi ba enu kentia enya ke ya mole gbunu aje dada le no me subo enya o ke mi lasia nkan lo jibe mi abe télévision kudo radio jibina no se nya nyu toile ye WhatsApp be nyon wa le subo aje dada subo le me wunu ne abota gbe va kwa no gbe to sisi kwa nkado jibena dume viocha ola tagbagba yo atola no si nya be dokita gangan wa ton kunu me gbogbode yo oku ebe nya tepeye be abota ke yo vo wona bi o de daba lu ami fifia be na nu nuede benyi enu nuede benyi ye amisia me do la si abota ya yentie nyapata ni do la jagbagba ne abota va amisia me do la si ni mi so hemona edoa le Togo. Il est d'accord avec maman Sidonie Kenom que yemi ve don pona so de ka ke va yale ebe bureau me be chandu la ponu pole na mi so kuro de ke ba bota sisiantia nya koko ke be gbon an ko be nya o jeto jega mama Ariel jiru do matem don abota alo atike de be aso utume vi owore oh ta parole e jiru doa munya gbeto be le pola ne jiru doa jo don atike de va be ya jo wa mo wa mi ko be lagba polo fifi enya bi se wa o le pe amunya bi se aye wa evegua abota ya mia ya be dokita gangom to na mi be
abɔta ede le wowɔ na Afrika tɔ wa de eye mi le dze xɔ va ne mi o abɔta ko wɔ be le yi xixe kɔna ne be Yovɔ le sia. eye yiwo tsã yiwo le dre avu be yiwo axɔ va tata Carole o gblɔ nya ɖe le français ke me be à qui profite le crime o be dɔn hlɔ la fi de ko dɔn hlɔ le fu wa ke sɔdzɔ vɛ kɔ ɖe ani sɔdzɔ la wɔ dɔ le hlɔ dɔndɔn be nya mi yɔna se be hlɔ ya ŋutɔ ko dɔn mɛ kɛ le ya kɔ vi de kɔkɔ de le me ma susu de le ŋgba wa tɔ be abɔta mu le su xixe o abɔta be nya ke va ya mu le su xixe o ne ba va tɔ be de wa nɔ to nya ɖe ɖo ɖa mi ke yi be Afrika nya ɖe kpe ko be to na mi kpoa mi fɔna lɔƒea do na do du be amena ne wo le toe na mi kaka ne vɛ do fi kebe la do na mi gblɔ be mi le dzi o lo dziɖuɖu ɖe kpe ŋgba dɔn abɔta ne mi o loa ne ba do tsa nye wa ŋutɔ wa te do le fu mɔ susu wa tsa mia xɔ da ɖe mia sɔ nɔ dɔ ku mia ɖokuiwo ele vevele ele vevele do abɔta ya mate nye abɔta ke le ya wu amea kpa mia be dɔkita nya sɔ dziɖuɖu asɔ ga la sɔ ple ku dziɖuɖu asɔ ga ple ku le tepe o mia be dɔkita gãgã kowo le mia si le du ya me ne ŋɖe wɔ mia mi la te ƒo xɔ nɔ fi ke le ve ma ye ya wa ŋutɔ la be yewo la dzo doe ne yewo atsɔ ya dzo kua o mia tati nya wa ya enya kpo ye mama koe nɔ gblɔ fifi wa be de enu ke mi le yɔ be wòa sakari mia do edzesi do be enu wa mu tsitsa nyɔ ɖe kpe be nyi o mu le fiɔ mi nu nyɔ ɖe kpe o adze dada be nya ewu gã dɔkita minista gã Wateba mi yɔna ɖe le yevugu me be effet indésirable beke ba bɔta no do na mi wa de la te de nɔnɔme do sɔ do goa ne ade nɔnɔme kawo de ke ba bɔta la te de to fɔ nde sia de le ihe amea munye kpata vino sonde de are vina be sia gbe voga ke vi le ve ni de amo fo le de sote gbe ya se me vide ko be nde pe le ihe amea ela teve be no zia nti la te fion vire fa wa munye be ke nti a fion vire ko go be no ma wo do munye go be ga ko zin vire a funa fiko we no afuna ten vide wa wa te odio ele kwa enyi mi yana be effet secondaire alors nous ko la clone et effet secondaire wa enyi nu no atike pe mi ve so paracetamol bego yangle ola ngole be effet secondaire be amelo no nia fi ele kila o le kinao le kila ela stradome ela o le ke voix be ne be noa mu posu ne anote atike azanzan enyi effet secondaire donc no so egbe matonya de kanami ne no so egbe paracetamol gbalo e ona agbeto de ka kotoku de ka amenene keye paracetamol la nuit adome la leo alors la stradomea e sugbon wu no so amegbeto de ka kotoku akpe de ka e aussi abotana amenene keye ja holado effet secondaire moi décidé to ko ola no paracetamol verso antibiotique fifidien verso ni amoxicilline na kɔrɔbɛ no nua amerolia no nua adomela sra ola sra dome no nua ndila o nene no atike o pata lewa voix nega keme effet secondaire la te ou agbetoa ye atike amunyo wa enu komi kpole nene ba botan kwa ne gbea enu kodo moda mu posu ne wa gba atike amunyo amedo umja nyanta me ne woni ana o amedo a eteve me funa fion vire alors la méchosonné miti tapopode po kade wa ke la méchosonné a e so la méchosobe atike so nu boa e le nwere e kwenyi no munyi nu gande o enya kemi le gbon le fia obe ejire degbe ni blond ji degbe benyo wa mi ve le blond e mi a la rosée ahun jaja ahun jaja kudo ejidegbe jigan le jare ola te comparer donc nyang lombe effet secondaire be nyawa mpo nyi de ko devio kaka gbedegbe ke o sinabota amegan ho kaka gbedegbe ke o sinabota amerique pe ko ku le togubo si abota na yo entia yema ka gbon de chankpe na mi
abota que oite nana effet secondaire que blanc nous la mentia et ni na bota que o so elenvia agbia yo gbojo TV yo gbojo la mene vire yo so dona gbeto e go me que elenvia yo gbojo vire a no so de no wo fifi je yenti la wanton nsenem le si wa gbojo to go me gbojo wa yanti la o me a la don sen si afito que ya for cam le si o e be do a ke me a me se me clipboard derrière o ko be ya trozo nsento e wona a for cam le si o va do sojo do mere se le si a sem le si o e si o me nti la me ko so do a ne do le ki o gbojo e ke bo so do la me nanti la a me do le a wa be nti la ni gbojo le mi san ne be do le ki a e va nana do le voir vaccin comme le oya moni vaccin que o gbojo e do le ki a e so well eni vaccin que ou do le ngba la gbe e trozo photo yo so le fi onye menti la be bo photo ya da 2G na jagbagba denti ne yin to java do so do le to java so ne photo ya so nyanu na so jaye ne et donc ma tv me be vaccin la ne ba bota la tegbin la menti kala na do le fifi no wa tiki ade no so si ya kele fia bon et si a ma si no so Coca-Cola de mo Coca-Cola hanyari chale Coca-Cola be nyawo eh WhatsApp to me kaka na Coca-Cola be nyawa ta ni na so ma so bia no so bia re la ko be ni alcool vide le me la ko be esijan le me la ko be vitamine do le me la ko be jevire le me o le kwede enu okpata ko so de bia e na be bia o ye be bia no so ekube egu am nyina me so se be pilso no na se be eni awuyo so be ndede enu ko so pe e dolele ko wuwa enu ko so pe a etv me be wo ya no nu bia o la mu alcool vire kele me ala na be wo ya la pour vire voir grand frère ya pare de ona bia vire ka fi ke wo ya ver de kala mu le ya ma mu yo ko eni excipient enu ko so pasatiki adoa ela jijina nyafa ma te jijina yo ke mbe jijina wo yo wa yo la ye be effet secondaire voire et nous qui les mêmes vejina wa nous en konya atike ala we be do intelligent be atike agbo do et nous vidéo so de me ke vejina tututu d'accord enyo dokita njibere makumi ya gome egbe a nya mo de vutoto nti ala vutoto keleme a nyam bio minya sokuro effet indésirable nti vale nyabe nyako ke de mea effet secondaire pour mi le bon effet secondaire ko do effet indésirable avec inde konya nyale ko le toa fofo ko no vioni effet secondaire enyi nu ke no wo ko bia odula tora mo be bia emuname mu amo be se me bia la mu va bia muname enyi effet secondaire oblana mo zilkabe no nu bia et la tv be e wo konyo la mu enyi effet secondaire et nous que la tole bia maintenant enyi effet indésirable enyi nu ke ko nu bia e bia mu ka yo ve jarawa adafa jeje amba ni sorte do bia ni indésirable na oya ko nu bia e o bia on nu pe pa e pe o tani po kuwa e poya munyi nu benyi o ke o prévoir donc a oya to agava u gan fifia e trozo effet indésirable o le ko refia donc a non vi ku fofoe et de kaya onya be no nua e ona meleke e ve bonya o akobe u gan na fikeye atikede o atikede ye ebe effet indésirable ava u gan e go me yo o se be e wu amere le fila e onu ya kwa mere le fila e onu ya kwa mere le fila o atike amunyo là en ce moment ce gan me on akobe atike ya nya de logo allo garo par exemple non do no atike ro be le ndome ba va ko mba va le jivio donc effet indésirable moi qui va ko be yo non ko 14 antique on va le jivio et là be atike wa et nous que be le blé la mintia et sugbon wo no nu que be le wa ola dasi donc ola dasi nti novi emeko enyo tamyo wa nyamate bontabe enu yo ke meye dokita gangan kon le dami otro ya mi mo nti na ye nyame do mi twa fotebe abota ya mi makpo gomele mi
tomi to soare mi ko mi dadari kudo mi atore ejo esi mi atole mi afofore mi bio si gbere abota ya ke vade mi jebe wa sia ogbe ogbe ma se gbe kakala si so mi bio be nu ke na yo le gbe ma ni ma gbun na mi o ba mi to mi ase nya ko lagun fifi ada lo abota be nya ke va nya dessiné vigno be le school to tino ya sinon te sito le pame o te nyo le school afa parce que nyan que vous préparer le gars so ru mi ave vieux bono si aboto nya gbene vigno bo ma do ni to te ma do akala de fo de mi ojo na me to be ya do en to be nya wanya vigno de pe ma do lo me yo vo di abota sova mu duro be ma do re ni le fone yo vo e en ko le chukudo mia ngba he mi asi oba botore en ti po nya be nya ma do mu duro be ma do ni nyan ke la bota me ko no so eva mi be to go be doctor ne po egbo wa po be le so gbe no adu ina mi alo an to adu no be fo mo tutu gban ne nyopo a nye che mi adu no 2 à 6 mois après gbo ba do ina mi ni la do lo ape ko mi adu no ha ati le do ngba ba kakare mi amu ta mi da pe ni diri do abi ele wo ito pote mi to mi awo pote alo ape na mi ya nyem ya si abota o sia bota nyem ya si ra nyem se gomu abota bana du amu o grona na mi o informe na mi be alo na formation na mo be nu ale ko abote ora virus won po formation na me de pepele nti o ne ba nyem ya si o yo von to ne si le funu mi se o le si o le kuchan da ne ba nyem ya si ne ba nyem ma si nyanye to ka nyem ma si ka je vo yo ma si do to le si le funu o le ku nga mi si sa nga jo lo mi aro mi se bo on to create virus a ro da bi mi aku en ti mi ba si o ba bota ke a mi an go so prepare boto mi ya si o ma to ne bere holo nya be mega no to be si ave si wa nya nyem so te no bo no si o lo no to be si o kwa o ku ro ko lo on ku na mo jiri ru so gadu a e de gomo ne mi be le ke bi yi e ba so gadu a ra gba na mi ke ngbo e jiri la informe amu nya wanti dare wa informe nu ya le gba na re yo ja nu ya le ke lo mi on ti na mi o me wo ti ti pa be wo la ya mu ne mi to a mi la senyao nya dada ke pompo fifi ma jibe ma sonya ne mama ariet ma do nti ne voix nya de be gbon a attaquer dokito be dokito nto no be si vo wa si no be ko me o keken wa no te wetra ma de bo wa si me yo ya dokita me fe mi pe wetra ya dokita gango ya ko nya ke nya dada gbon wa nya ka ko so do nti ne ma enya ke mi la blon ke la nya kwa ye poni be jidudu ale dakon be atikio nova abota sisio nova sibele ko blon le télé me fifi diene ne docteur alo amoko le po do le kuyo be nya boa o yo le d'accord fifi be na abota va yo la si donc mi sobe la si abota wa mi sogbe ni mo de le temia sinemia be fomeo ne mi aso fion benare nya ke mi le blanc da yamu mi sogbe ne mi asi abota nya ke nya mate ane kankane jibe abota sisi amu le ja wonde pepo wa ele ja pe de mi anti yelo nyo mama ariet blombe do se de be vio no isukulu ngwa si abota na wa o te la gbe o te nyo fa kwa gbo ba ko mi lai wa enya gongon le yin be de vio mu le abota sisi be nya me o ko mu gomo ku so ku le ke abota ntia de vio mu le me o sukulu vio mu le me de vio mu le mo o ke le gomene pe brave alors 18 ans o ma si abota mu le me mama ariet tata karo nya le lo la gbona dada wa alo no vi wa ba nya kele ma gbona dada nya yin bede gadi o mi o wa ni pona npo kaba fifi ya ko mi apata mi na yin do fifi ya mi le se le nya dokita gangan gbo bede no npo do pe ame wi o wa abota ma ko gbo me le me o mu ka o efiobe no ni nyonu funo o ma si na o abe nya rete mu kan o efiobe ne me mi aso pe wiviobe nya abota ya sukulu gbogbo de ole abota be nya rete mi le ya na yin voa
dadani ale glonzade abe toni ebe viobe na bota ko la sina mi ami gbe sukulu ami ajo ba na home e nyawaya egbele kaba wu egbele kaba wu do nu kentia ameke le tegboari eye nya tebe panu le ya dókítà ko le kunji le ponu ke le jo le monje l'envianti chuchugba ko isukulu ari o plan do le sukulu o plan gbogbo to ale sukulu wa gado melea nu ko wo lagbara no popo afo nkuvi le dolele do mea dókítà nto dina da sebe eyaya etri akovide bo ake dókítà ameko we le do agbo le ponu ke be nya o do ejesi do be abota never you asi ne yo si abota de edoya yo la gboju eme na yo bi de edoke yo le ameko patapata le do ale va gbangban ne ni ata wa cha eme la gboju video e dókítà won be yo la si abota ni la gbagbe no tebe dókítà ni si abota wa o we tri amaden be mi o mi agbara si edo ami mi le dado mi le jibe do ara jojo re mi la dare mi ma no la dare ka be nyaji o mi fofore ya lo mi atore chapo no ko dókítà gan wa te ba o se nya ke be gbon gbon ko do kakaro jinto me jiro do an po mo e te so gadon la fion le fa mu kan ye e gbon be la so gadon ro la po yo ro la gbon ju me vio nya ka mi akodo enti no ne ya mo le do mi be nya didipe nya kaka be do lawa la bo be ogblen kaka gbere ke ini le pomposo vaccin be nyanti e la jojina be nene ba me be ma do gokui ne ma kplo ikege ma do dono gbo Carol ya le fieva Carol va ke do edo awa kiri dona e dono gbo e be ma ndu na o na ka bo to go le nyakaka do la gbo amere be ni ke kpo na kuku ne nyi ma kplo dono gbo ma kplo afike la kpo le video me do la kpo le ke ngoti tituyo le ngoti me na mo e to la kpo be ne kpo enu de be ni le kadevire non antinye ne mi afrique non antinye o so dare antinye e cha vaccin mi nyam e be obe ya gbere mbe yo va mi jo ne mi do kegea mlo na dina le hwamo e gbere ka ni nyan ke potano ko pasando e pample do video be hwame e be po mo de ka emblanve mi de e khoya mission ria 1 ame beton me de leme mi ria 2 o le defie e be togo e ma bien togo e fi fi ame embe o po ho agodo funae ke ya ne ya musuna wa mada uno nyayi ije ye mi so téléphone mi ponpona nya dormitoire carré le kwamele o le jradona amere ya mea le tome kumea amea kusi bezi eku bere we amea trofon egba we kaka ele tome kumele caméra mea amea va den en direct be quoi il te be coller bon avec coronavirus là et non fun po eta ejade po si do le nyabo ni so bien be fifiare ni vaccin wala sima et to nambere e kenya doni dokita de est-ce que vaccin to dem le asigné voir quoi jibe asiapota wa eninde nyabe du klola o lo to go ale gbegbe o mjibe aso barabara so fion du corps et non même le dénonfion yende ka ke jama ga bloquer yinde ke mianto dokita ko le funa vivant na coronavirus ni kentio et donc il doit y no poids et zanzan o la dio prometto o tegni de ko lo nya ke mi le blanc o tegni ministre no poids le nyamea apenti no ngba ni fometo to voirie la dio zanzan yo do chami ko darevo et zanzan c'est que aller au soso deme fifi ami yona famille yo la kpo me do da disia bebe yo ba me on mi kpo disia evo nous quand zanzan mi dinamo me e dio ke fait ne donc kentio mi préférer zan me doa journée me a me subon la kpo ne be nu nyo me da do fonfon no la do fon dina mo doa du polo be no le dumea rola o do de be amungba no von chan ne no va ne nia nyanto nyina ndike tena do nyaji wala be o kwa mia me komi le funa nyata mi buna tame nya me komi cité le me famille ogbonde jifuna kwa ko jo do baba ina no vi onende joro jiwo o pro ifuna ne o ngba ba gan wade bo e to ku no tete ma ba fa vitite a e nyina ndike de na fu e na fu to ne na mo le blombe
et vaccin abota va masi o a ko be erreur grande o le o erreur grande o le o no no ende joro ji o ya e ho la teva aklo yi aboame yo la fanvi o la do church na wa ko be won to apelo ho ala eji ela jeme fo ya zozo no ni musulman o la na no den o la ya mero véritable fike to be ni musulman ya lo catholique et chrétien ne chrétien ya o nya fi ko la klo ne musulman ya ni nya fi ke ni la klo yi ne aba me fe ba me ton kwa enya wa vo enyo ne a munyo ne e tia ina bara on ko le miade ina be nya wo do swenti ne be no mia to le mikaba abota social le VVD abota le VVD mi anto milasi milasi le oni amo milasi ye ne mi dia li ke mi ja wa mila yo amo bien journaliste mila nani ke mila wala mo ko mani be ba da sina me ao abota tonto e ne ma gba gbo na so we no niento anche che vedo ya mo affaire ma yivo di magasi donc je sia mo le funu mi sukule e mo do ata piton ya mega le funu ke ne mi yola sinam wa nyim te po mo yo e ma tro bene den ke po mo anyan ke si javo etia ne devadoa mirula pudu ave welo o ko ma wewa inyalin kono to kita ganga we akoi abota be ple ajo ba ni vli benya la guerre du bassin benya te gonia e va ni ahwanto yo lo wodo abota be sisi anti ala bota to be ple anti yo vo debe du ganga ko si galea o abota gbogbo to e nyabe se nya ko iduru yo wa re mi la te kwa abota to go gblen you do ha gblen do lo no be adon abota ba nyabe se be bosu sunu kebe le di ne to go vi wa e la te nsuesia e nya gade wa voilà jibene jinefano dontia moni di du droit de cas et les hommes OMS keni du corps kekebe plola e na kankareji be ne vaccin e sobe quoi sigbe Togo nenia e du kondo chole Kenya Africa be du on a 20% de la population donc nous sommes à la fois derrière à me blaver et à garantir les Tibet on a si abotano les amours doméa et donc ita kuda mon collègue pas donno on a si abotale moni fifi o le ja o homo keke on sogbevo fifi ami le totebe alors nous ne donner du con ganga ko vaccin nous en ami vaccin ko le ja namia je vous dis toi que o le ja vanami donc ma grombe les bimea quand les dit les bé OMS américain to gavi nous les chimiques brendois vaccin là-bas que milato abota ici potia elle a kudo du quanti et on a tiens dit du droit tiens sogbe ne fait que vaccin les yo la plaît on la plaît il y a quelqu'un il y a vaccination et il y a les VVD et les VVD d'un tiens ne mis sous à mes blagues so sol kudo alofa ne mité au vaccin kaba il y a quelqu'un milano protégé donc mi sogbe enyo ya gba se dokita gan Didier Ekovi be me de do soko do tukada lo ko kekele bassin anto be peple me ya bassin do vale sigbe e wusika ele de me na mi be ma do fiase me po aba pleo nle nenio ko ko wo tro do ya ko do to me ko wo mi le se ba enya be to ke ye be gba tasie die ni be e won to le yo be approche combinée nkay professeur Ekovi le dit be a bon ami so kudo approche combinée wa me e go be vaccin va pepe ne va mi la si voir wo e seji wo wa e cha le be ne ke la gbe vapo la gbe na akoya la gba likin po a yo ke wa yo le so so mi ase e na me dokita gan Didier Ekovi be no me dede apa ve gon dialo Tanto mule subo ele benefici bebe ni mi ga don do cha mi kan di bolate na mi abota ke mi le jo e kombe ni mi de oreda ni dusia du ba po e abota donc ai ko be mi gbe po mi da to ji kude ke mi po
Voir bien bé également si parmi la efficace mais appelé abota baba moule sous yo vonto yo vont la bota kongo kwa bota donc elle devait venir vonto la ho chuchugon nous revoir il n'y a pas droit peut-être dans 2 mois dans 3 mois kongo la nami mimia mais abontato mi a pas les doigts donc ami les d'accord il nous si à nous quelqu'un n'y a pas bota et tient le vivre il n'y a pas on est benu mile senya suboso nene babotanti kwa la sebe mia school ani dokita ava no fio no dokita vio atrozo dokita kwa mia lombe a botali ki la u togo vio e am le men e matem lon nene benu gbelo e ve gbanyibe ele vebelebe minjazi ameripeji ne basi aboto il a recommandé va mimasi américain du mima bla américain basi aboto parce que mi kando ba abota benene nti wa wa les réseaux sociaux chani nya ko le blanc boboto ame nya oyo et nous que maté blanc nya ko me nya retenir ha nya ve mimasi américain du il a conseillé à mon bewasi parce que ni pobe élevé velena me gan ho ngako et à lever na mi be togoto ngako et evegbaimbe non me le dit à si aboto ngbato no jobe abota munyo onto la te o choix be masio wa quand on dit be dokito ko le fia ma me balonyo et nous que la nyoni obi lame et mi le dit le nyame abota et la normale doit cesser donc wa me le sube et la non au mal le do on la te doit voir on la lait et doit vite cuire et vraiment geste barrière les venir à Koulasi matin midi soir l'eau 10 fois dans la journée et il y a les venir ami et vraiment cache néo port de masque et il y a les venir et nous pas ta mirazan il y a nouvelle les dos c'est là il a ployé quand dit et le founa donc il t'a collé founa on va le dire doit virer puis on y a les collatés d'adoua donc c'est nous comme n'y a sans et on intimider yobe approche combinée et nous si à nous que les niasia ni la mais nous des cas pour milazon les vaccins va quoi la bobé alors botta va quoi botter au milan domine pas d'eau founo et rien mi à continuer il y a pas nous coller à des cas ni bagnon et togo je pata il y a du doyaji ta botta le wa mais plus de 50 millions le monde et c'est à Botavo. Donc à mater rassuré mi bébé à Bota ne va et que la nyone togo vioa et mi la pli. À Bota le vous au sous-bolé. Bon mi temps les bébés gamins à mettons les mains. À mettons intimido nous surdo et même il a été pour nous ni a proposé ni et du quoi tu mater vous les réclamer. Et nous que mi les déjà et il y a tort reprendre activité au pata. Nous allons s'éloigner à Messia et les bébés et nous commis les blancs et nous s'éloigner va doyer donc aller qu'il y a mola na makoa et commis les dit. Enyo ni to do jesibe dokita gan ekovia egbon yan ni me yan go me gbon pato va egbon fefe to ne won to ma si o wa ngba te no vi obi abo to wa myo be ngba si o eyan wa mya le da si gogo coronavirus be ahwa ya me sa me kwelo we ni mi hoputa ni nyagbo mi ho na mi aso ma pe mi ma me pepe o ni wa hoputa ni nya ya mi ase hagbede vitu kire ponti ko mi ase do hagbe wa el pomposo coronavirus nti de keye ni akpe do jesi alo mi do jesi be edo ya do vivere meni de mi oro se dia lo ya gan ke yo na be mettre do dia pe voir et de hareto va y de ka ke edo ya to eji to to gwa va cha et de hareto na gba se han ba pa vitu kire ni na trova plateau atilo. Voin de vahia melo, hia pata la vie. Donc le corps de vahia melo, hia plogo de la vie. Agbeto coucou.
nu si kloklo ene amewo la ʋleme yi si ɖeɖe ene dɔ medze si yovo medze si ameyibɔ medze si gatɔ medze si wɔamenɔ emiwo kpatae le me lo ne miaɖu dɔ ya be nyadzia ɖe eto nu sese koe nyinya lo. Ne miaɖu dɔ ya dzia eto nu sese ekoe nyinya mi gbawo wotɔ ya be wɔna tɔxɛ ya anu ne miasɔ egbea ne miama mi kpekpewo ne woaƒota ne nya veve ɖe gbada si ɖeka ɖe ne miabe technicien wola ɖe gbe na ma miabe game ya etite ɖo miati vɔ voa ŋɖe kuku vitukui ɖe minti vitukui ɖe koe ne ma sɔ nya ke sɔ na miabe dɔkita gã wateba ɖe vaccin ya ke le fifi abɔta ya be nya ke le ya ɖe ela te ŋu kpe wobe edo agbadɔ va le trɔ ɖo bu ebuwo gba va le to ke gba va le se ŋua ɖe ne neneke be dɔlekuia gba va va nkeme le be variant nouveau variant le français gbe me yovo gbea me wa no va va de ke be vaccin ke wo le de do goa ɖe e hã la te wɔ dɔ tsɔ ku ɖo alo akpe de ke be yeyewo dzia edɔlekui yeyewo dzia. Eɖoke misɔ le ɔdɔ egbe nyi be wodzidze nua hamehame vaccin ko wɔa afi ke no da wo gbɔn ɖe no so ta ne la ku no so ta va o de dzini aɖe la ku tsa fɛ o de dzina la la ku fɛ edze nye ba gbe voilà virus a lo dɔlekuia ende le ŋti enyi protéine de enyi nde nɔna ŋti nene be nuwo kpɔ be ne obi te dzagbagba nua mu trɔ emi le funa kpɔa mi le dɔlekuia vaccin ko wa vaccin a nua yo le dɔlelia ŋti kogbe ele si gbe dzi kogbe le dzia ne kpɔa evɔ ɔwi eye wɔ ihe veve be enu ko le trɔ le virus antikɔli wo be mutant wo yeye wa edzia ya ŋkpɔ trɔ donc a vaccin ko togbɔ be afɔ atrɔ edakele ta ne eva do mo trɔ ko kɔla ne afɔkpa trɔ vɔ eke dzia ŋgbe trɔ ye dzia emi le kpɔa edzia ekpɔtɔ le yɔ ne kpɔa a vaccin ekpɔtɔ le yɔ dɔ ye ŋutia mingba vɔn be variant de le ŋutia tukara de le o vɔ ne ɖeka le mi la nya wo de nyi be ne mi ame eve mi le dakɔn e o tsɔn seŋua ame ɖe kpe nya do nɔvia dzi o vɔ na fi ke ame kpɔtɛa ame de tɛ kpɔtɔ le seŋu vɔ o yɔ le gbɔdzɔa o kpɔ be o ya ɔdza tsi anyigba virus a le seŋu egbe vɔ mia megbetɔ si be miawoa avun ke mi wɔ kui le gɔmedzedzea nyatsa mi wɔ avun kuria mi le gbɔdzɔa lɔ donc a virus a wonyi be gba le seŋu san yo miawo le didi miawo le gbɔdzɔ le nuwɔnawo me enu ŋuti eva ze le zɛn si gbe be virus a eva le seŋu miagbetɔ ne miatsa mi gba trɔ xlɔn fifi mi si te do eti etsa miatsa mi le wɔ aʋa si be ke mi wɔ le gɔmedzedzea mi la kpɔ be mi la va sɔkui kpɔa ekili la va kpɔa evɔ mi la do edzi lo. enyɔ mi da kpe mama Olivia enya mi kpa vɔlo mi kpa gbe wɔna ya nu wetrɔ ya tɔ fiesi ya tɔ ya nya nɔ terofi enya vitukui na so nka ƒoƒo tsɔ mi tsi tsã ma so mi tsi de kɔ enya ɖeka ɖe ko la gblɔ enya ɖeka sigbe ɖe ke mi gblɔ un seul mot gbogbo mi nya ɖeka kɔ da gblɔ. Toɖoɖo nyawo vɔsa. Ekoe nyi aƒe vɔsa wɔ gbegbe wa hã ya o. Toɖoɖoa enyawo vɔsa. Gbesa wa yɔ wa. Gbeta nya koe wa. Enyɔ. Dɔkita gango ya koe takpo edem. Enya kele nya si o. Agbɔnɛ togovi o. Abɔta sisi ko alɔ kɔklɔ. Ele bebere. Ministre abubutɔ wateba iwu majesté. Enya kele nya si o. Abɔta sisi ko alɔ kɔklɔ. Toɖoɖo nyawo vɔsa enyɔ mi gbawu wetɔ ya be wɔna nu miada kpe ne nyama me kpekpe ko gbagun wa be gaƒoƒowo yo va le mɔ ya tsikudo mi yo de ne gɔme na mia nkaraji be nya gbogbo ko de do go na mi fiesi ya enyawo nyɔ eye enuxlãme nya sugbɔ le me eke nyi tɔ wa asɔ le me gbafebe tɔ nyi be wo be miasi abɔta dɔkita gangan va mɔ ya dzi be abɔta sisia enu nyɔ ɖe be nyi evi de la le me kokoko no o ma te gblɔ be miasi o do mi le da kpe ne miabe technicien ko we gba na ye emi wɔna ya miagba dogo gana be fa mi la kpɔ wɔna ya mi la gba tɔ ɖeviɔ mi le yɔɖa gbe be efiasi egani ko fa me miagba dogo ame kpekpewo mi da kpe na mi lo to miabe gɔme kuku ta ne mi dzɔa miasɔ de nyɔ de lo lãmesẽ na mi lo miawoe le wɔ dɔ enyɔ toɖotɔwo yo mama akpe enyɔ mia gbado baba yi na mi mia gbɔ be nyi sɔ brɔ na gbia mia gbava kpe.